Channel Mohammadi. اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اطاعت رسول یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے دے اس کو ماننا، جس بات سے روک دے اس سے رک جانا، اسے اطاعت فرما برداری کہتے ہیں، اسے اتباع و پیروی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو عمل نہیں کیے ہیں، اگر وہ ہم عمل کریں گے تو کیا قبول ہوگا بارگاہ الہی میں؟ ہر عقل مند آدمی کہے گا نہیں قبول ہوگا، مقلد چھوڑ کے، مقلد عقل مند نہیں ہوتا، وندہ ہوتا ہے۔ تو ہر عقل مند آدمی کہے گا بالکل نہیں قبول ہوگا بارگاہ الہی میں۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو عمل سے ثابت نہیں، اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے، بنا سوار کے کرتا ہے، خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے، ثواب کی نیت سے کرتا ہے، تو کیا اس کی وہ محنت، اس کا وہ عمل قبول ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا وہ عمل۔ ہر آدمی، عقل مند آدمی، دانشور آدمی یہی کہے گا۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قرآن خوانی ثابت ہے، نہ فاتحہ ثابت ہے، نہ تیجا چہلم ثابت ہے، نہ محرم ثابت ہے، نہ اسی طریقے سے عید میلاد ثابت ہے، نہ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ قبروں پہ جا کے چراغاں کرنا ثابت ہے، نہ جمعرات میں چادریں چڑھانا ثابت ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ جتنے بھی تہوار لوگوں نے ایجاد کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ثابت ہے۔ صرف دو تہوار ہیں، عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک؟ ان دو تہوار کے علاوہ کوئی اور تہوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ نہ کوئی ایسا عمل، نہ قرآن خوانی، نہ فاتحہ، نہ نیاز، کچھ بھی نہیں ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ثابت۔ اگر ہم وہ عمل کریں تو کیا وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا؟ نہیں۔ حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ السلام سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود ہے۔ اور جو دین کو مکمل نہ سمجھے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جو دین کو کامل نہ سمجھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کم و بیش کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ کر دے یا کوئی چیز گھٹا لے۔ اور اللہ رب العالمین اس دین سے راضی ہے، اور بارگاہ الہی میں اس دین کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور طریقہ بالکل نہیں قبول ہوگا، ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دھرم اللہ رب العالمین کا قبول نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو عمل نہیں کیے، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز اس کے اندر داخل کرے، گویا کہ نبی علیہ السلام رسالت کا انکار کر دیے۔ یہ گستاخی رسول ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ ایسا شخص گستاخ رسول کہلائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، وہ عمل کرتا ہے دین سمجھ کر اس کے اندر داخل کر رہا ہے۔ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر خیر کی بات بتلا دیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر شر کی بات بتا دیے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن خوانی کیوں نہیں بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ فاتحہ، نیاز، چہلم، محرم، عید، یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ جمعرات جا کے قبروں پہ چادریں چڑھانا، مانگنا، منتیں مانگنا، دعائیں کرنا، حاجت، یہ سب تو کو نہیں بتایا، بلکہ یہ سب سے تو روکا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ماننے والے نبی کی نہیں مان رہے کہ نبی علیہ السلام نے جب روکا ہے تو نبی کو ماننے والے، نبی کا نعرہ لگانے والے، کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مچل جائیں گے، اچھل جائیں گے، پھسل جائیں گے، جو نعرہ لگاتے ہیں عمل میں کورے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبروں کے آگے نہ سجدہ کرو، نہ رکوع کرو، نہ ان سے حاجت مانگو۔ قرآن مجید نے صاف منع کیا ہے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو تو ہم طاقوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہم قرآن اٹھا کر پڑھے تو صحیح، مولویوں نے تو ایسے ہی ایک
प्रोपगंडा फैलाया हुआ है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। क्यों गुमराह हो जाओगे? इसलिए क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनकी जो दुकानें चल रही हैं, शिर्क बिदात की जो फैक्ट्रियां खोले हुए हैं, ये सब बंद हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कुरान पढ़ो मत वरना गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला तो कुरान पढ़ने के बाद कहता है हुदल लिन्नास, जो भी कुरान पढ़ेगा, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, कोई भी धर्म का इंसान कुरान पढ़ता है तो हिदायत पा जाएगा, वो इस्लाम में आ जाएगा अगर सही नीयत के साथ वो पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे देगा। मौलवी कहता है नहीं गुमराह हो जाओगे तो क्यों, इसका पेट जो है, जो इसका जहन्नम है, वो भरना बंद हो जाएगा। ये ऐसे ही मौलवी हुए सुद्दुन अन सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले। नहीं नहीं, उनसे सलाम मत करो, उनसे कलाम मत करो, निकाह टूट जाएगा। क्यों भाई, क्यों क्यों? इस वहाबी है, ला मजहब है, क्यों? इसलिए उनके पास प्योर दीन है, वहाबी के पास असल दीन है और इनके पास डुप्लीकेट दीन है। अगर कहीं वो वहाबी के पास चला गया तो उसे असल दीन मिल जाएगा, वहाबी उसे असल दीन प्रोवाइड कर देंगे। वहाबी के ख्वाब, कश्फ, इल्हाम की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सिर्फ वही बात करें जो रब के कलाम में, नबी अलैहिस्सलाम फरमान में, उसके अलावा कोई बात आती ही नहीं उनको। वो कहते हैं अल्लाह ने दो हाथ दिया, एक हाथ में कुरान पकड़ेंगे, एक हाथ में हदीस पकड़ेंगे, ना तीसरी कोई हाथ है ना तीसरी कोई किताब है। तो ये बेचारों को बदहजमी होने लगती है, अरे कहीं उधर ना चला जाए, इसलिए अपनी दुकान को बचाने के लिए ये इस तरीके का शोषा छोड़ते हैं। तो मैं अवामुन्नास से गुजारिश करूंगा कि इताअत फरमा बरदारी करो सहाबा की तरीके से। जब तक सहाबा के मिसल ईमान नहीं लाओगे हिदायत नहीं पा सकते हो। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत चाहते तो सहाबा के मिसल ईमान लाओ, सहाबा के मिसल ईमान लाओगे तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। सहाबा कैसे ईमान लाए थे? सहाबा जब ईमान लाए तो अपने बाप दादा की भी बात नहीं सुनते थे। हम लोग कहते हैं ना कि नहीं हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, अगर उनको कुरान सुनाया जाए, हदीस सुनाया जाए, नहीं हमारे इमाम साहब ने ऐसा कहा है, फकीह साहब ने ऐसा कहा है, बुजुर्गान दीन ने ऐसा कहा है, बाप दादा से चला आ रहा है, आप अभी अभी आए 100-150 साल, ये इस तरीके की बातें करते हैं। सहाबा कराम इस तरह नहीं कहते थे कि बाप दादा से चला आ रहा है, वो कहते थे अल्लाह के रसूल की बात आ गई, फिनिश। अभी मैं बताता हूँ कुछ हदीस से इंशाअल्लाह। तो उनका ये अकीदा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाने के बाद बाप दादा की भी बात नहीं चलेगी, किसी इमाम की बात नहीं चलेगी, किसी मुहद्दिस की बात नहीं चलेगी। तो मेरे भाइयों, हम लोगों का भी यही अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की जब बात आ जाए तो समेना, सुन लिया, वाताना, इताअत फरमा बरदारी करे। यहूदियों जैसा अमल ना करे, समेना, सुन लिया, वासैना, मुंह फेर दिए। हाँ बात तो सही है, लेकिन जो है यहीं पे शैतान बैठा हुआ है। लेकिन चुनकी, चुनांचे, ये वो, इफ एंड बट, क्योंकि, ऐसे वैसे तैसा, बाप दादा, खानदान, पानदान, लकड़दान, चकड़दान, इमाम साहब, ये जो जुमला है ना, ये पर शैतान है, यहीं से पूरा बेड़ा गर्क हो गया यहीं से। ये इसीलिए इसको कहा जाता है कि हमें बात माननी नहीं है अल्लाह उसके रसूल की। साफ तरीके से इनकार बेचारा करे तो कैसे करे भाई, अपना ईमान का भी तो सबूत देना है ना। तो इसलिए ये एक तरीके से इनडायरेक्टली तरीके से वो इनकार करेगा कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं माननी है। और दावा जबरदस्त मुसलमान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मचल जाएंगे, फिसल जाएंगे, नारा लगाते हुए जुलूस निकालेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित है। दावा इतना ज्यादा कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की इतना ज्यादा दावा, खोपड़ी पे अजान होती है, हय्या अलस सलाह, अरे कौन जा रहा है नमाज पढ़ने, हय्या अलल फलाह, अरे छोड़ो इधर ही दावा कर ले रहे, काफी है। अफसोस की बात है, मुसलमानों ऐसा मत बनो, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, थोड़ी कड़वी लगेगी तो माजरत चाहता हूँ उसकी, लेकिन हकीकत है ये, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सब गलत काम है। सहाबा कराम के तरीके से ईमान लाओ। सहाबा कराम जिस तरीके से इताअत पर पैरवी किया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वैसे ही इताअत फरमाबरदारी करे। और याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी शख्स से मोहब्बत करेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इताअत करेगा नबी अलैहिस्सलाम की, उसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करेगा। कौन नहीं चाहता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करे? कोई बदबख्त है ऐसा कि कहे कि नहीं मुझे नहीं जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे मोहब्बत करे? उसको उसके अपनी अकल का इलाज कराना चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, आप कह दीजिए नबी कि अगर ये चाहते अल्लाह इनसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, ये मेरे महबूब की इत्तबा व पैरवी करे, युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत भी करेगा, इनाम में तुम्हें क्या देगा? तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह अल्लाह,
कितना बड़ा फायदा कि मोहब्बत भी करेगा और इनाम क्या देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। चाहते हो ना गुनाह माफ कराना, चाहते हो ना अल्लाह मोहब्बत करे, तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्ताअत पैरवी करो, इत्तबा व पैरवी करो। और नबी अलैहिस्सलाम की जैसी इत्तबा पैरवी किसी की नहीं होनी चाहिए। ना अल्लाह के ज़ात सिफात अस्मा व सिफात में किसी को हम शरीक कर सकते हैं, ना इबादत में किसी को शरीक कर सकते हैं, उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में हम किसी को शरीक कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बात के आगे हम किसी की बात को अहमियत दे सकते हैं। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की बात आ गई, आमन्ना सद्दक़ना फिनिश खत्म। ना बाप दादा ना खानदान ना इफ ना एंड बट ना चुंकी ना चुनांचे, कुछ नहीं। साहबी रसूल किस तरह से इताअत करते थे, आइए एक हदीस देख लेते हैं। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمعت علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه فجلس على باب المسجد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى عبد الله بن مسعود। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला रावी हदीस कहते हैं कि जुमा के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। दौरान खुतबा किसी से कहा इजलिसु, बैठ जाओ, मस्जिद के अंदर किसी से कहा बैठ जाओ। लोगों, इस हदीस को अगर हम गौर फिक्र करके समझ लें, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी, इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद के बाहर जो बोर्ड लगाते हो ना, शर्म से हमारे डूब मरना चाहिए सब मुसलमानों की, कि अल्लाह के बारगाह को भी डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड एंड रूल करने के लिए इसलिए डिवाइड कर दिया है। फूट करेंगे, इख्तलाफ होगा तो पैसे आएंगे, रकम आएंगे, तो ये पेट भरे जो मुल्ला बैठे हुए हैं ना, ये डकैत लोग हैं, इन्हें अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये पेट भरे मुल्ला को बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जो भी पेट भरे मुल्ला हैं, ये जो अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं दीन के नाम पर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब मैं सख्त बोलता हूं तो हमारे अपने बोलते जनाब अली थोड़ा सा रियायत। अरे रियायत कर करके तो इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया है लोगों ने। हक बात बोलने की तौफीक ही नहीं हो रही है, बुज़दिली आती जा रही। क्यों ना है बुज़दिली? कुरान मजीद तो कहता है ना, वला तनाज़अू फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। पहले क्या है? अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। नहीं करोगे, तनाज़ा करोगे, वहाबी सुन्नी शिया फलाना ढिमकाना, हमारी मस्जिद तुम्हारी मस्जिद करोगे, अल्लाह कहता है तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम बुज़दिल हो जाओगे। आज हो गए हैं बुज़दिल, हम हक परस्त भी बुज़दिल हो गए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे तौफीक दे हक बात बोलने की। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बुज़दिली आ गई। मस्जिद के बाहर गेट लगा, गेट के बाहर फलाना है। मेरे भाई अज़ान भी तब्दील कर दो ना, हय्या अला सलाह सिर्फ सुन्नी आओ, हय्या अला फलाह सिर्फ नक्शबंदी आओ, हय्या अला सलाह सिर्फ फलानी आओ, ये नाम भी साथ में पुकारा करो ना। तो क्यों कहते हैं हय्या अला सलाह? भाई नमाज के लिए तो हर मोमिन तो आएगा ना नमाज के लिए, फिर उसको तुम रोकते हो स्पेशल गेट पे स्पेशल बोर्ड लगा करके फलाना है। शर्म से डूब मरने के बाद अगर कोई इंसान मोमिन पहुंच गया अल्लाह के बारगाह में, ये बाप की बकौती समझे हुए हैं, मस्जिद को अपनी प्रॉपर्टी समझे हुए हैं, उसको धोने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए सब मुसलमानों को। अल्लाह के वास्ते अपने अमाल को सुधार लो। अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। वल्लाह इस तरीके के हालात अगर कायम रखोगे तो बुज़दिली क्या तबाही और बर्बादी आ जाएगी, तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों एकजुट हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मैं तुम्हें दावत देता हूं, सिर्फ एक कानून चलेगा अल्लाह और उसके रसूल की। न किसी इमाम, न किसी वली, न किसी फकीह, न किसी मुहद्दिस, न किसी पीर, न फकीर। ये हजार मजार ये बुजुर्गाने दीन के नाम पर जो ढकोसले बाजियां चल रही, जो पेट भरे जा रहे हैं, इसको बंद करो। इन्ना बतश रब्बिक लशदीद, वरना अल्लाह इसी पकड़ करेगा। कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं जो तुम्हें बचा ले, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन गर्क कर देगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे बहुत सारी मिसालें। फिरौन का क्या हाल हुआ, कारून का क्या हाल हुआ, भूल गए सब। ये सब क्या सिर्फ किताबों में दर्ज करने के लिए नाजिल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब? नहीं, इबरत लेने के लिए, नसीहत लेने के लिए। नहीं बाज आओगे तो ये कोरोना है, इससे भी खतरनाक अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब डालेगा, और तुम फिर उस वक्त भागोगे इधर से उधर। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बीमारी खत्म नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। तो ये हदीस जो मैं बयान करने जा रहा हूं, जो हदीस का मैंने अभी पढ़ा है आपके सामने, उसका जो तर्जुमा करने जा रहा हूं, उसको अगर गौर से समझ लोगे तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन तशरीफ फरमा थे मिंबर पर, किसी से कहा इजलिसु, बैठ जाओ। फसमिअ अली इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मस्जिद के अंदर अभी आ ही रहे थे। ये मस्जिद का गेट है, एक पैर मस्जिद के गेट के बाहर है और एक पैर मस्जिद के अंदर है।
فسمع ذلك ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں صدا آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. فجلس علی باب المسجد، اللہ اکبر، مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں. فاراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا عبداللہ بن مسعود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ عبداللہ آپ کو میں نے نہیں کہا آپ آ جائیے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اطاعت دیکھو کس طریقے سے، اس حدیث سے دو نقطہ ملتا ہے. ایک یہ کہ اتباع و پیروی کیسے کرنی ہے، صحابی رسول جیسے کریں، عبداللہ بن مسعود جیسے کیے، جو کہ عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن کانوں میں صدا آئی کہ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ گمان تک نہیں کہ پتن کسی اور کو کہے ہوں گے یا کس سے کہے ہوں گے، ہمیں نہیں کہے ہوں گے، کسی اور سے کہے ہوں گے، ہم کیوں بیٹھے، یہ اس طریقے کی قیاس نہیں لگائے ہمارے آپ کی طرح. وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، اسے کہتے اطاعت فرما برداری. دوسرا نقطہ جو ملتا ہے، امام مقتدی سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، مقتدی آپس میں بات نہیں کر سکتے، مصلیان جتنے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے. امام پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. تو اطاعت فرما برداری ایسے ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکلی، سمعنا، سنا واطعنا، اطاعت فرما برداری. اس میں باپ دادا، خاندان، لقڑدان، امام صاحب اگر یہ بات کہتے تو یاد رکھیے مومن نہیں ہے، وہ شخص ہرگز مومن نہیں، چاہے وہ صحابی رسول میں سے کیوں نہ ہو. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجر اسود کے استلام کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلموہ ویقبلوہ، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اسے بوسا دیا. اس آدمی نے جس نے سوال کیا تھا، اس سائل نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اس پہ نوٹس کرنا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو میں کیا استلام کروں، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا پھر بھی میں استلام کروں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا ہے. کہتے ہیں اجعل ارأیت بالیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلموہ ویقبلوہ، کہتے ہیں یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ آپ کا خیال کیا ہے اسے یمن میں چھوڑاؤ، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور بوسا دیا. اللہ اکبر. بخاری شریف حدیث نمبر 1611. اس سے معلوم ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے تو پھر کسی کی رائے نہیں چل سکتی ہے، چاہے وہ صحابی رسول کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی کسی کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی اب اس میں کسی اور کی رائے کی اہمیت دیتا ہے، یاد رکھو اس کو دردناک عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے. یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد، پیر صاحب کی بات، امام صاحب کی بات، فقیہ صاحب کی بات، حافظ صاحب کی بات، مولوی صاحب کی بات، فقیر صاحب کی بات، بزرگوں کی بات، باپ دادا کی بات، خاندان کی بات اگر لاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 65. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا پس قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. کون نہیں ہو سکتے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنے باپ دادا، اپنے پیر صاحب، فقیر صاحب، عالم صاحب، بزرگ صاحب، خاندان، پاندان، لکڑدان، چکڑدان، یہ سب جو گناتا ہے وہاں پر بیٹھ کے، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ کہ جب اس کے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کسی بھی اے ٹو زیڈ میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو گیا، وہ کہاں لے کر آئے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لے آئے اور رسول کو جج مانے، جسٹس تسلیم کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام جس بات پر فیصلہ صادر کر دے اسے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ، کیونکہ ایسے ویسے تیسے، امام صاحب، خاندان، پاندان، فقیر صاحب، بزرگ صاحب، باپ دادا، اسے بغیر کہے جو تسلیم کر لے وہ مومن ہے، اور جو نہ تسلیم کرے وہ مومن نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کا کلام آ جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، کسی کی بھی بات نہیں چلے گی، پھر کسی کی بھی بات نہیں چلے گی، چاہے وقت کا حاکم میں کیوں نہ آ جائے اس کی بھی بات نہیں چلے گی.
किसी की भी राय नहीं चलेगी। और अगर कोई करता है ऐसा कि अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाने के बाद किसी और की बात करता है, तो उसे अज़ाब इलाही से डरते रहना चाहिए कि कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उसके ऊपर नाजिल ना हो जाए। कुरान कहता है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुखालिफत करते हैं, अल्लाह के कलाम की मुखालिफत करते हैं, उनको डरते रहना चाहिए कहीं अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब ना नाजिल हो जाए उनके ऊपर। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कहीं अज़ाब इलाही नाजिल ना हो जाए ऐसे लोगों पर। एक हदीस देख लेते हैं, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने उरवा से रिवायत किया, उन्होंने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप अल्लाह से नहीं डरते, क्या आप हज तमत्तो की रुखसत देते हैं? उन्होंने फरमाया, ए उरवा तुम अपनी वालिदा से पूछ लो। उरवा कहने लगे, हज़रत अबू बकर उमर तो नहीं किया है हज तमत्तो। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के आगे किसकी बात चल रही है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो कि कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ नहीं जा सकते। ये हमारा अकीदा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात चल रही, जो कभी नहीं जा सकते मुखालिफ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ। अल्लाह अकबर। तो ये सुनकर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वल्लाहि मा अराकुम मुंतहीन हत्ता युअद्दिबकुमुल्लाह नुहद्दिदुकुम अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिथुना अन अबी बकर व उमर। कहते हैं अल्लाह की कसम, मैं नहीं समझता कि तुम बाज आओगे यहां तक कि तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। मैं तुम्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान कर रहा हूं, हदीस सुना रहा हूं, तुम उसके मुकाबले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहे हो। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के आगे हज़रत अबू बकर उमर की राय भी नहीं चलेगी, उनकी भी कोई अहमियत नहीं है, उनके बाद की कोई अहमियत नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद के आगे। और ये हमारा अकीदा है कि वो कभी खिलाफ नहीं बात कर सकते हैं। सहाबा इकराम के मुतालिक हमारा अकीदा होना चाहिए कि वो नबी के कभी खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ समझाने की बात हो रही है कि हज़रत अबू बकर की बात नहीं चलेगी, हज़रत उमर की बात नहीं चलेगी, तो किसी इमाम की चलेगी, इमाम अबू हनीफा की चलेगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के आगे, इमाम शाफई की चलेगी, इमाम मालिक की चलेगी, इमाम हम्बल की चलेगी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे इमाम है, या इम्मा अरबा, ये हमारे ये अहलुल हदीस है, ये अहलुस सुन्नह वल जमा है। हम इन्हें मानते हैं। इन्होंने तो बरी हो गए हैं कि कोई मेरी तकलीद ना करे, बरी हो गए कह के, चारों इमाम ही कह के बरी हो गए, कोई मेरी तकलीद ना करे। कोई करता है उसका मामला है, अल्लाह उसे निपटेगा। इसलिए चारों इमाम की बात अल्लाह उसके रसूल की बात के आगे नहीं चलेगी। और चारों ने कहा कि अगर मेरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात से टकरा जाए, मेरी बात को दीवार पे मार देना। अब वाकई में अगर वाकई में सच्चे में तुम मुकल्लिद होते ना, तो बात मार दी हो तो दीवार पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात जब आ जाए। अगर अल्लाह के नबी, मिसाल के तौर पे कोई कहता है हाथ की क्या कहते हैं नाक के नीचे बांधिए, कोई कहता है सर सीने पर रखिए, कोई कह रहा है छोड़ के पढ़िए, इख्तलाफ हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आ गई, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। और जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन किया करते, सही हदीस के, कोई माइकल आलिस को ज़ईफ नहीं कह सकता है। सीने पे हाथ, अला सदर ही के अल्फाज है ये लफ्ज, सदर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीने पर हाथ बांधा करते थे। कोई माइकल आलिस को झूठ नहीं बोल सकता, इस हदीस को कोई ज़ईफ नहीं कह सकता। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज तो रफुल यदैन करने वाली है, सीने पर पूरी जिंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ही नमाज पढ़ा, मर्द और औरत को दोनों को ऐसे ही बताया, किसी में फर्क नहीं किया। औरतों को कुछ जगह में फर्क है, लेकिन नमाज के अरकान में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आ गई कि ये नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे पढ़ रहे थे, तो कोई है माइकल जो कहे अबू हनीफा के नजदीक ऐसा है, हाथ नाफ के नीचे बांधना है, मालिकी के नजदीक छोड़ देना है। ईमान वाला तो नहीं कह सकता है। इसलिए पहली फुर्सत में हम अपने अकीदे की इस्लाह करें, इताअत फरमाबरदारी करना है तो सहाबा इकराम के तरीके से करें। और कुरान ये कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत तभी मिल सकता है जब सहाबा इकराम के मिस्ल ईमान लाओगे, तब जिस तरह के सहाबा इकराम ईमान लाए तो इस तरीके से हम ईमान लाएंगे तो हिदायत मिलेगी, वरना इसी तरह बिखरे पड़े रहोगे। अल्लाह ही तुम्हें